एडवोकेट साहब आप अपना काम करो यार, साइड पे हटो एडवोकेट साहब, पीछे हटो यार। कौन है ये? मेरे साथ है मेरे साथ तो यार हमें बात करने दे, हम भी काम कर रहे हैं। सुन रहा हूँ बेटा, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, शाबाश करते रहो। सर, इमरान खान और भाजपा की मुलाकातें होती रही और कहा जाता रहा कि ऐवान सदर में होती रही, उन मामलों में कितनी सदाकत है? वो तो मैं पहले कह चुका हूँ, आपको याद नहीं तो फिर तलाश कर लो मेरे क्या कर रहे हैं? जब पहले मैं कहता रहा हूँ उसको निकाल लो ना, नई बात क्यों चाहते दे दो यार, ठीक है? डॉक्टर साहब 2 मिनट बात करने सारा आप हो गए सवाल, और क्या करने हैं? बताओ, और सवाल कर लो। यार ये मुझे इमरान खान साहब से पूछो। आप सुप्रीम कमांडर थे सर, आपके दौर में फैज साहब पे इल्जाम लगे कि उन्होंने अपने इख्तियारात से अखबार में बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। आपके नोटिस में थी ये चीज़ें सर? मेरी नोटिस में बहुत कुछ है। आप वो कौन को बताते क्यों नहीं? अभी तक आप पूरा सच, भाई आप हाथ पीछे करो ना, क्या मसला है यार आपके साथ? नहीं देखे तो सही, इनको ये धक्के दे रहे हैं हमें, हम भी इंसान है यार, हमारी भी रिस्पेक्ट है। अजीब रवैये। सर क्या देखते हैं, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? हाँ ये तुम बताओ, कब तक मेरी तुम बताओ। आप कोई मुझे पता होता मैं बता देता। कोई हालात नजर आ रहे हैं? कैसे? जैसे जितने आप सब लोगों को नजर आ रहे हैं, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं। मैंने कहा पहली दफा आरिफ अलवी साहब आए सवाल जवाब करने, हमें हमारा काम करने दो ना। आप हाथ ऐसे दे रहे हो जैसे बस अलवी साहब, आप तस्वीर वायरल हुई थी कि आपने प्रोफेशन अपने डॉक्टर थे वो दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, और क्या? रोजी कमानी नहीं कमानी यार, तुम लोग रोजी कमा रहे हो, हम नहीं कमाए यार। तो पहले भी रोजी कमा रहे थे, जब ये आईनी ओहदे पर थे तब भी रोजी कमा रहे थे। जाहिर है यार, दौर में गिरफ्तारी हुई, और क्या कर रहे थे थे? उस वक्त? जी आपके दौर में पीटीआई के खिलाफ गिरफ्तारियां होती रही, आप हेल्पलेस थे। हाँ, ये तुम अब बाइट चाहते हो, ये इमरान खान साहब से पूछो। ये सवाल है ना सर, बाइट नहीं, ये इमरान साहब आप सुप्रीम कमांडर थे, आप सुप्रीम कमांडर थे, आपके दौर में फैज साहब अपने यार क्या कहेंगे? ये हमें अफसोस है। मैं समझता हूँ बाबर सत्तार साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये हर पाकिस्तानी का हक है कि उसकी जो प्राइवेसी है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। ये किसी इदारे को हक हासिल नहीं है कि वो हमारे फ़ोन कॉल टेप करे। ये फ़ैसला जो बाबर सत्तार साहब ने दिया था बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक था। नोटिस किए बगैर आज उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। तो बहरहाल ये हमारी सूरत हाल है। 2 मेंबर बेंच ने ये फ़ैसला जारी किया है। इसके ख़िलाफ़ भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम ज़रूर कार्रवाई करेगी, अदालती कार्रवाई करेगी। इस फ़ैसले को हम समझते हैं कि ख़त्म होना चाहिए, और जो बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला है और हतमी फ़ैसला भी यही होना चाहिए कि किसी इदारे को हक़ हासिल नहीं है कि वो आपकी मेरी बात सुन सके। पार्टी क्या करेगी? पीटीआई इस पे क्या करेगी अदालती मामला पे? किस मामले? इसी फैसले के तनाज़ुर में, जो ये रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डिंग के तनाज़ुर में पीटीआई का अगला लायामल क्या हो सकता है? देखिए, पीटीआई का अमल लायामल होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप और मैं भी कुछ कर सकते हैं ना, बतौर शहरी हमें कुछ करना है। पीटीआई करेगी, लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ पीटीआई से नहीं है। जो रिकॉर्डिंग का मामला है वो तो हर शहरी उसकी ज़द में आता है, जज साहिबान उसकी ज़द में आए हैं। लिहाजा हम सबको मैं समझता हूँ सियासी वाबस्तगी से हटकर इस फैसले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना होगा। सर आप बतौर वकील या बतौर सियासतदान क्या आप ये समझते हैं कि खान साहब की अब भी जो रिहाई होगी वो अदालतों के थ्रू होगी या कोई डील या मुज़ाकरात होंगे? हम अदालतों के थ्रू ही चाहेंगे। हम चाहते हैं हक़ और इंसाफ जो है उसका बोलबाला हो, और जो बेकसूर है उसको जेल में ना रखा जाए। तो हमारा तमाम तर इन्हिसार अदालत पे है और हक़ और सच पर है। सर आप चूँकि पार्टी का हिस्सा हैं, तो अब पार्टी पीटीआई के ताने बाने इंडिया के साथ जिस तरह हुकूमत कह रही है, मिलाने की कोशिश कर रही है। एक जर्नलिस्ट किसी को पार्टी स्पोक्समैन को मैसेज भेजता है जिस बारे में आपकी क्या राय है, वो उसका जवाब देती है, तो ये ताना बाना है भारत के साथ। करण थापड़
بھارت کے مشہور ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں. آج آپ کسی بھارتی سیاستدان کو کوئی پیغام بھیجیں کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں یا آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, وہ آپ کو جواب دے دے تو آپ کہیں گے کہ تانے بانے ہو گئے ہیں بھارت کے ساتھ. اس سے مذاکرہ خیز بیوقوفانہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. شکریہ. تھینک یو سر. تھوڑا سا سیریس ہو جائے, بچگانہ یہ حرکتیں ہیں, میرے خیال میں سب سیدھے ہو جائیں, نہیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ بس بہت ہو گئی. یہ ساتھ ہی پارلیمنٹ لاجز ہے, بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جب بھی کوئی پیشی ہوتی ہے. آپ بھی آتی ہیں, سارے آتے ہیں, پارلیمنٹیرینز نہیں آتے. دیکھیں ہمارا تو بھائی ہے, ہم تو آئیں گے, ٹھیک ہے, ہم ہی کافی ہیں, ہم اور لوگ ہیں ساتھ. اگر وہ تو نہیں کورٹ میں آ سکتے, آپ کو پتہ ہے لوگوں کا تو بڑا دل ہوگا آنے کا, آ نہیں سکتے. ہم کافی ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے آ کر اور رہا کروا کے انشاءاللہ چھوڑیں گے. میڈم بتائیے گا, آپ نے کہا جیسے شرف المروت نے باہر آ کے اور بات کی, اندر کچھ اور ہوا تھا, تو ان کو 22 اگست انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے ٹاسک دیا ہے کہ میں جلسہ کروں. دیکھیں وہ کہیں گے کہ میں نے ٹاسک دینا, وہ تو 22 کا ویسے ہی پلان ہوا تھا. تو کیا ٹاسک ہوتا ہے, لوجسٹکس کرنی ہے, بسیں مینیج کرنی ہے, بھائی سب نے آ کے اٹینڈ کرنا ہے. سب کو مل کر, یا مقابلہ نہیں ہے آپس میں, سب کو مل کے اس وقت چلنا ہے. سارے اس وقت مل کے چلیں, یہ کوئی مقابلہ, مقصد ایک ہونا چاہیے. آپ مل کر چلیں, آپ اکٹھے ہو کے چلیں. یہاں کوئی ریس تو نہیں ہے جیسے کلاس روم میں میرے مارکس کم ہے زیادہ ہیں. سب کو مل کر ایک ٹیم بن کر چلنا چاہیے. یہ نہیں سوچ کے چلنا چاہیے کہ میں آگے نکل جاؤں یا کوئی پیچھے رہ جائے. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. اور پرسوں کا نوٹس کیا ہے نیب کو کہ پرانی جو انکوائری تھی اس کے حوالے سے معاملات سامنے لائے جائیں کہ وہ کیوں بند کی گئی. اگر وہ غلط بند کی گئی تھی تو بند کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن کارروائی بند کریں, کہیں کوئی مقدمہ نہیں بنتا, اس کے بعد حکومت بدلے تو آپ مقدمہ بنا دیں. یہ معاملات انتہائی اہم ہیں اور آج کی کارروائی میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم ہے. جب پچھلی انکوائری اور اس کی بندش کا ریکارڈ سامنے آئے گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ کبھی یہ کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا. یہ تہمت ہے کہ کابینہ نے یا عمران خان صاحب نے پیسے ملک ریاض کو لوٹائے, ایسا ہرگز نہیں ہوا. پیسے برطانیہ ہی میں نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کو دے دیے تھے اور وہ پیسے انہوں نے وہاں سے براہ راست سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے. ایک پائی بھی عمران خان کے پاس نہیں آئی اور یہ پیسہ سپریم کورٹ نے حکومت کو لوٹا دیا ہے. لہٰذا کہاں کس کا نقصان ہوا ہے اور اس میں عمران خان کا کیا رول ہے, یہ بات آج کھل کے عدالت کے سامنے آ گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بھی انصاف ہوگا اور یہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا. انشاءاللہ اس مقدمے میں بھی عمران خان صاحب کی بریت ہوگی.